अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, अगर वो गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं आपने भी देखा है, तो उसमें डायरेक्ट आसफली जरदारी साहब या फरियाद तालपुर साहब के नाम नहीं आ रहे हैं। 0 + 0 = 0। इन्हें तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी अडयाला जेल वगैरह में। अब हम जो है लड़ेंगे, हम इनको जवाब देंगे। कौमी असेंबली में आप बिल पास करके दिखा दे। एक आध अपार्टमेंट तो जरदारी साहब से मंसूब करना वैसे ही तौहीन है। इमरान खान साहब ने जो भी इंतखाबात लड़े थे, उन तमाम इंतखाबात में उनकी तरफ से दायर की हुई अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वो हमने मांगी हैं। जहांगीर तरीन के जो बेनामी अकाउंट्स डिटेल्स हैं वो हमको दी जाएं। ना तीर चलेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। जाली अकाउंट्स केस में 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। इस रिपोर्ट में FIA की 6 रुकनी टीम को क्या शवाहिद मिले, ये तो 24 दिसंबर को ही मालूम होगा जब सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत होगी। लेकिन अहम बात यह है कि इससे पहले कल यानी 21 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत खत्म हो रही है और उन्होंने कराची की बैंकिंग अदालत से एक बार फिर अबूरी जमानत के लिए कल रुजू करना होगा। क्या उन्हें छठी बार भी जमानत मिलेगी या आसिफ अली जरदारी और इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करके किया जाएगा, इसका फैसला तो कल ही होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से अरकान पार्लियामेंट और रहनुमाओं को अदालत पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के बयानात से ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी और उसकी क़यादत ज़हनी तौर पर किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। अगर वो गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं आपने भी देखा है, तो उसमें डायरेक्ट आसफली जरदारी साहब या फरियाद तालपुर साहब के नाम नहीं आ रहे हैं। कहते हैं कि फलाने ग्रुप के साथ ये हैं, तो उनके लिए इनको दिखाना पड़ेगा ना। अगर जोरी ज़बरदस्ती है, अगर ये नज़र आए कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे एक नई मार्शल्ला है और दंगल का कानून है, तो वाज़ेह रहे कि जाली अकाउंट्स केस में बेनामी अकाउंट्स खोले जाने और फिर उन अकाउंट्स के जरिए मुबैना तौर पर 1 खरब रुपए से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस केस में जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद के ग्रुप ओमनी ग्रुप को सख्त सवालात का सामना है। अनवर मजीद और समिट बैंक के साबिक सरबराह हुसैन लवाई इस वक्त ज़ेरे हिरासत है काफ़ी अरसे से, और ख़बरों के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में एक बार फिर इन दोनों से पूछगछ की गई है। क्या JIT को इस केस में ठोस शवाहिद हासिल हो चुके हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट JIT की रिपोर्ट को मंजूर या मुस्तरद करेगी? अभी ये सब कुछ तय होना बाकी है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के लिए सिर्फ जाली अकाउंट्स केस नहीं बल्कि दीगर केसेस में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। जरदारी साहब के बारे में ये बात सामने आई कि उन्होंने अपार्टमेंट लिया हुआ है। ये तो लंदन में एक आध अपार्टमेंट पता चल गया है, अमेरिका में कि एक आध अपार्टमेंट जो है वो उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन एक आध अपार्टमेंट तो जरदारी साहब से मंसूब करना वैसे ही तौहीन है। मेरा ख्याल है अभी आगे चलेंगे मामला, तो देखते हैं कैसे मामला निकलते हैं। फवाद चौधरी को आपने सुना, वजीर इत्तलात हैं। वाज़ेह तौर पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में कशीदगी बढ़ रही है। एक तरफ पीपल्स पार्टी अपने रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों को तहरीक इंसाफ की जानिब से सियासी इंतकाम करार देती है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए लाए अमल पर भी आसिफ जरदारी पार्टी रहनुमाओं से कराची में उन्होंने आज तफसीली मुशावरत की। बड़ा मसरूफ दिन जो है वो गुजारा। सीनियर रहनुमा नबील गबोल के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस बार सख्त मज़ामत करेगी और कानून साजी पर भी उन्हें जो है हुकूमत को मुश्किलात और टफ टाइम देगी। अब हम मार खाने के लिए रिंग में नहीं उतरे हैं कि हम जब अपना एक जो 2 पहलवानों को आप लड़ाएं और एक पहलवान का हाथ बांधे और सिर्फ मार खाने के लिए। अब हम जो है लड़ेंगे, हम लड़ेंगे इस तरीके से कि अवाम की कुव्वत से लड़ेंगे। हम इनको जवाब देंगे। हम इनको चैलेंज करते हैं कि कौमी असेंबली में आप बिल पास करके दिखा दे बगैर अपोजिशन की सपोर्ट का। ये नहीं कर सकते हैं। 4 सीटों पे हुकूमत जिनकी खड़ी हुई है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि उनके अपने 50% मिनिस्टर ऐसे हैं, कैबिनेट के मेंबर जिनके पास अकामा है और जिन्होंने छुपाया हुआ है। अगर उस पर लेकर आएंगे तो फिर हमने भी रेफरेंस तैयार किए, कम से कम मैं 5 को तो जानता हूं जिनके अकामा है जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। अच्छा, जो काबीना के
4 सीटों पर जिनकी हुकूमत खड़ी है उनको ये इकदामात नहीं करने चाहिए। आपने नबील गबोल साहब को सुना, कल हमारे मेहमान थे, लेकिन पीपल्स पार्टी खुद सिर्फ सिंध तक ही महदूद है। ऐसे में हुकूमत को कितना टफ टाइम दे पाएगी, इसका दारोमदार इस बात पर होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में एक नए इम्तिहान के लिए कितने तैयार हैं। लेकिन एक बात तय है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमती अराकीन के खिलाफ केसेस और रेफरेंसेस की सूरत में जवाबी और भरपूर जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इमरान खान साहब ने जो भी इंतखाबात लड़े थे, उन तमाम इंतखाबात में उनकी तरफ से दायर की हुई अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वो हमने मांगी हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से तफसीलात मांगी हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा के मुतालिक जहांगीर तरीन के जो बेनामी अकाउंट्स डिटेल्स हैं वो हमको दी जाएं। पीटीआई के रहनुमा फैसल वावड़ा के उसके भी एसेट्स और लायबिलिटी की तफसील मांगी है। हम ये साबित करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का जो मनी ट्रेल है वो मशकूक है। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, हुकूमत हो, नैब हो, उन पर एक बड़ा एतराज़ ये है, इन दोनों जमातों को, अपोजिशन जमातों का, कि हुकूमती अराकीन कैसे अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की पेशगी खबरें जारी करते हैं। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुज़श्ता 3 माह की तरह आज भी वही बात दोहराई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मज़ाक़ती जो सियासत हो रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कल से मुज़ाहरे करेंगे और सड़कों पर निकलेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ना तीर चलेगा ना तलवार तुमसे, ये बाजू, ना तीर चलेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। यानी ये पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसे करेंगी कि हमने जो चोरी की है वो हमें माफ़ कर दी जाए। 0 + 0 = 0। और मेरा तो ख्याल है कि इन्हें तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी, अडयाला जेल वगैरह। ये तो बात थी जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी के सियासी असरात और पीपल्स पार्टी की मुमकिना हिकमत अमली की। अब बात करेंगे उस JIT रिपोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुकी है और जिस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से JIT रिपोर्ट पर किसी किस्म की कयास आराइयों पर जो हो रही हैं मीडिया में, बल्कि बहुत से लोगों ने तो फैसले तक सुना दिए हैं, इतने वॉल्यूम हैं, ये होने जा रहा है, इसके खिलाफ ये हो जाएगा, बड़े सख्त और संगीन इल्ज़ामात हैं, बल्कि तहलका खेज़ इल्ज़ामात का कहा गया है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने चीफ जस्टिस से मुतालबा ये किया है कि वो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और पीपल्स पार्टी के मीडिया ट्रायल पर नोटिस लें और हुकूमती वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने अपना पहला ऑर्डर में वाज़ेह किया था कि JIT कुछ भी चीज़ बाहर नहीं लीक करेगा। और JIT में कल कुछ TV चैनल्स पर देख रहा था कि कोई सहाफ़ी कह रहे थे कि हुकूमत के वज़ीर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरे सहाफ़ी कह रहे हैं कि JIT के मेंबर्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो सुओ मोटो एक्शन ले और जो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट का एक्शन हो। मैं समझता हूँ कि ये FIA के नीचे आता है और FIA इंटीरियर के मिनिस्ट्री के नीचे आता है और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो खान साहब है, तो उसके ख़िलाफ़ ये एक्शन होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का गिला कितना दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे और ये सवाल भी करेंगे कि अगर आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए तो क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से कानून साजी में मुश्किलात पैदा करने की बात जमहूरी इक़्तिदार के मुखालिफ तो नहीं। हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा, लेकिन पहले चलते हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कयूम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। सदीक साहब, जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट वो पेश हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। बताया ही जा रहा है कि इतने वॉल्यूम्स हैं, तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं, कुछ लोगों के बारे में राय तक दी जा रही है कि उनके साथ ये फैसला हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये केस तो सब जुडिस नहीं है, सब जुडिस है। अब आप बताएं कि कोर्ट के इस बारे में अहकामात क्या हैं, किस तरह से इसको रिपोर्ट किया जा सकता है, किस तरह से नहीं किया जा सकता। आदिल, इसमें जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो आप बात करें कि किस तरह मीडिया रिपोर्ट करे ना करे, इसमें एक चीज़ बड़ी स्पेसिफिक है जो 5 सितंबर का शायद गालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है जिसमें JIT कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जब DG FIA ने ये कहा था कि FIA के पास वो सलाहियतें या एक्सपर्टीज़ नहीं हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर वो किसी कंक्लूजन के ऊपर हतमी पहुँच सके, तो उनको बहुत मुख्तलिफ माहिरीन की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को एक JIT तश्कील दी थी जो कि जिसके हेड हैं एडिशनल DG FIA
ٹھیک. تو اسی آرڈر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پابندی، ایک قدغن جو ہے وہ بھی لگائی تھی، اور وہ اسی آرڈر کا پیرا 10 ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ FIA یا JIT کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ کسی قسم کی پریس ریلیز جو ہے وہ ایشو نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بیان میڈیا میں دے گا، جاری کرے گا. تو یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی قدغن ہے JIT ممبران کے حوالے سے. اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ JIT کی کانفیڈینشیل رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل ہوئی ہے، ابھی ججز نے اس کھولی ہے یا نہیں کھولی ہے، ظاہر ہے صحافیوں کے اپنے ذرائع ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم 5 سپٹمبر کا ہی آرڈر پڑھیں تو اس میں بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، بالخصوص وہ 7 یا 8 گروپس جن کے نام ہیں، اور جن میں اومنی گروپ کا بھی نام ہے، جس میں آصف علی زرداری کا نام بھی ہے، جس میں عارف حبیب کا نام بھی ہے، جس میں ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کا ذیشان ملک کا نام بھی ہے. تو وہ تمام جو ہیں وہ پارٹیز ہیں اور ان کی لگی بھی. اب اس میں آپ جو ہے ظاہر ہے کہ JIT کی جو انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور جیسے جیسے سماعتیں ہوتی رہی ہیں، بہت ساری انفارمیشن اس میں احتیاط برتنا چاہیے. عبدالقیوم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا، آج بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ ابھی تک اس کیس کی سماعت شروع نہیں ہوئی، JIT رپورٹ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی، لیکن ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور چیف جسٹس سے اس بات نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے، لیکن میڈیا میں یہ چیز نہ صرف رپورٹ ہو رہی ہے بلکہ فیصلے تک سنائے جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ میڈیا کے جو مختلف لوگوں کے ذرائع ہوتے ہیں یا ذرائع سے جس طرح سے چل رہی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاناما میں جب کیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی اسی قسم کا میڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک عدالت لگتی تھی، اور پھر عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے کے اٹھ جایا کرتی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ریفرنسز داخل ہوئے تو احتساب عدالت میں جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا الزام عائد کیا تھا استغاثہ کی طرف سے نیب نے، تو اس میں عدالت کا یہ ورڈکٹ آیا کہ اس میں استغاثہ وہ شواہد پیش نہیں کر سکا ہے، اور پھر جو ہے ایسٹس بیونڈ مینز اس حوالے سے ان کو سزا دی گئی تھی. تو اب یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ ہمیں میڈیا کو چاہیے کہ وہ عدالتیں نہ لگائیں. عبدالقیوم صدیقی صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے مسلم لیگ نون کو درپیش ممکنہ سیاسی اور قیادت کے بحران کی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. صرف 3 دن بعد 24 دسمبر کو مسلم لیگ نون کی سیاست کی سمت کا تعین ہونے جا رہا ہے. فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف کے حق میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر خلاف آیا تو ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت قیادت کے بحران سے بھی دوچار ہو سکتی ہے. میاں نواز شریف کے پابند سلاسل ہونے کی صورت میں مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ واضح ہے کہ میاں نواز شریف کے بھائی اور پارٹی کے صدر شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں پہلے ہی نیب کی تحویل میں ہیں، اور ان کے خلاف ریفرنس بھی تیار ہے جو جلد فائل کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری جانب میاں نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، جو 24 دسمبر پیر کو سنایا جائے گا. کیا سرائیوں، تجزیوں اور خود مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خدشات کے مطابق بھی یہ فیصلہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے لیے اچھی نوید نہیں لائے گا؟ انہی معاملات کو بھانپتے ہوئے مسلم لیگ نون نے بھی اپنی مستقبل کی حکمت عملی جو ہے اس کا تعین کرنا شروع کر دیا. آج قومی اسمبلی میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی بیٹھک ہوئی، اہم فیصلے کیے گئے. پارٹی ذرائع کے مطابق 24 دسمبر کا فیصلہ اگر میاں نواز شریف کے خلاف آتا ہے، جس طرح سے ایکسپیکٹ بھی وہ لوگ یہی کر رہے ہیں، تو عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہوگا اور حکومت کو بھی پارلیمان میں ٹف ٹائم دیا جائے گا، جبکہ پارٹی کے معاملات چلانے کی ذمہ داری ایڈوائزری بورڈ کے سپرد کر دی جائے گی. اس ایڈوائزری بورڈ میں کون ہوگا، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے. اس اجلاس کے بعد نواز شریف صاحب نے مستقبل کے لائے عمل کے سوالوں کا جواب خاموشی میں دیا. میاں صاحب، جو فیصلے آپ کے 24 دسمبر کو آنے جا رہے ہیں اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ سر، عوامی رابطہ مہم عوامی رابطہ مہم سر چلانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے، اس پر کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ میاں صاحب نے میڈیا سے گفتگو میں تو کھل کر بات نہیں کی، تاہم پارٹی اجلاس میں سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے چند ایک باتیں وہ ضرور کی جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مینشن کریں، کہ جو اپنی حالیہ انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی
اب تھوڑا سا وہ کھل کے سامنے آئے. میاں صاحب کے مطابق ان کے خلاف مقدمات کی وجوہات عوام جانتے ہیں. تمام مقدمات جو ہیں وہ مفروضوں اور اندازوں پر مبنی ہیں. سابق وزیر اعظم کی بقول وہ اور ان کا خاندان جو ہے ماضی میں بھی احتساب کا سامنا کر چکا ہے اور اس میں بھی سرخرو ہوا تھا. کیا اس بار بھی میاں صاحب اور ان کا خاندان سرخرو ہوگا؟ پیر کا دن مسلم لیگ نون کے لیے کتنا بڑا بحران سامنے لے کے آ سکتا ہے اور پارٹی اس ممکنہ اور متوقع بحران سے کیسے نبرد آزما ہوگی؟ بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب تھینکس فار جوائننگ اس. کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں منڈے کو؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ؟ دیکھیں، شکریہ شاہ صاحب. فیصلہ تو ابھی جو آئے گا پھر اس پر بات ہوگی. جی اس کو پہلے سے اس کے اوپر اسپیکولیٹ کرنا غالباً ہونا بھی نہیں چاہیے. اور پھر کچھ اس دفعہ لیگل اسٹریٹجی میرے اندازے میں بہتر تھی. کچھ انہوں نے جو وکلاء نے اپنے دلائل دیے ہیں اس کی بنیاد پر یہ لگتا ہے کہ غالباً کیس کے اندر سزا کرنا کچھ مشکل ہوگا. اچھا. اس میں کچھ ایسی بیسک ڈفرینسز ہیں سابقہ پروسیڈنگ سے جس کی بنیاد پر ایک تو ان کی جو ایویڈنسز پیش کی گئی ہیں وہ ان اکارڈنس ود لا نہیں ہیں. جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی بیرون ملک سے ڈاکومنٹ جو قابل شہادت ہو اور جس کو عدالت تسلیم کرے ایز اے رائٹ ایویڈنس، اس کے لیے اس کا اٹیسٹڈ ہونا تھرو دا کنسرنڈ ایمبیسی ضروری ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل فوٹو شاٹس ہیں، پتہ نہیں کس کے اسکرین شاٹس لے کے بھیج دیے ہوئے ہیں. اسی طرح پھر کچھ تاریخوں کا فرق ہے. پھر اونرشپس کے ایشوز کے اوپر معاملہ ہے. بیٹوں کی پراپرٹی کے سوالات جو ہیں وہ والد صاحب سے پوچھے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے کئی بڑے بیسک ایشوز ہیں. چلیں کیس پر بات نہیں کرتے، لیکن یہ جو ایک سامنے یہ چیز آ رہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی قیادت اور خود میاں صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، تو یہ درست نہیں ہے. نہیں، دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ جب عدالت یہ حکم لکھے گی تو عدالت کو اپنے کوئی فیصلے کی ریشیو ڈیسائیڈنڈی تو دینی پڑے گی نا، کہ کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے. تو وہ کون سے شواہد ہوں گے؟ نمبر 1، یہ تو ثابت ہونے سے رہا کہ کوئی کرپٹ پریکٹسز تو الیج بھی نہیں کی جا رہی. پروسیکیوشن کا یہ کیس ہے ہی نہیں. وہ تو صرف پراپرٹیز کی اونرشپ کی حد تک اور مس ڈیکلریشنز کی بات ہے. اب کیا آٹومیٹکلی یہ ازیوم کر لیا جائے گا پریزمپٹیو نیچر پر یہ لا اکاؤنٹیبلٹی کا شاید یہ پہلی مثال قائم کرے گا؟ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر پہلے تو اگر فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو آپ لوگ سارے خوش ہوں گے. اگر تو حق میں نہیں آتا فیصلہ، میاں صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا قیادت کا بحران آ جائے گا مسلم لیگ نون میں؟ نہیں، دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہوگا. ایک بڑی وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پولیٹیکل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں یہ ضرور تکلیف ہے اس وقت کہ شہباز صاحب جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی پابند سلاسل ہیں. میاں صاحب کے اوپر بھی یہ کیس چل رہا ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے. اب یہ نیسیسریلی اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ کیس کے نتیجے میں امپریزنمنٹ ضرور آ جائے گی. یہ بھی غالباً ممکن ہے کہ اگر فیصلہ خلاف آتا بھی ہے تو کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے کہ امپریزنمنٹ. ملک صاحب ڈفرینٹ آپشنز کی بات کریں. میں نے آپ کو ایک سیناریو دیا. دیکھیں، اس سے پہلے بھی جیل بھی گئے ہیں سارے، مختلف فیصلے بھی آئے ہیں، لیکن اس وقت سیناریو تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. اب آپ صدر شہباز شریف صاحب خود بھی زیر حراست ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مریم صاحبہ جو ہیں وہ قدرے خاموش ہیں. تو جو ایک ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آپ کو میسر نہیں ہوگی. اور مسلم لیگ نون جو ہے اسی طرح رہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب نہیں تھے تو پھر کلثوم نواز صاحبہ سامنے آئیں. اسی طرح جب نواز شریف صاحب جیل گئے یا تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے، کلثوم نواز صاحبہ سامنے آ گئی. جب یہ دونوں جیل چلے گئے، شہباز شریف صاحب سامنے آ گئے. اگر اب ٹاپ ٹیئر قیادت ساری جیل میں چلی جاتی ہے، کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں، ایک تو اس ممکنہ پیش بندی کے طور پہ ایک آرگنائزنگ کمیٹی بھی جو پارٹی کو فعال رکھے گی، اور پارلیمنٹ کے اندر پارٹی کی ایک بڑی حیثیت ہے. پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی میں ایک بڑی حیثیت ہے. ڈسٹرکٹس کے آلموسٹ 36 اضلاع کے اندر ہمارے چیئرمین اور بڑی ایک ہائرارکی موجود ہے. اسٹریٹ پہ ہمارا پاپولر ووٹ بیس بڑا اسٹرانگ ہے. پارٹی کے ورکرز بڑے متحرک ہیں. تو پارٹی کی جو اپنی لیڈرشپ کے خلاف یہ آپ دیکھیں گے، یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ خدا نخواستہ یہ زیادتیوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف بے گناہ ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس دور کے جو ڈیکلریٹری رجیم تھی وہ غالباً شاید اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی تھی کہ اس طرح کے
फाइनेंशियल बुक्स को मेंटेन किया जाता। लेकिन गालिबन बाद में जो पहले वो रोपा के साथ थी या कुछ इलेक्टोरल लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स हुई, फिर 2002 का एक टाइम आया और उसके बाद फिर फर्दर अमेंडमेंट्स हुई। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस सारे अमल को हम ये समझ रहे हैं, जैसे मियाँ साहब ने कहा, कि पब्लिक ने इसको कतई तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया कि मियाँ नवाज शरीफ ने कोई बड़ी करप्शन की है। ठीक है, चले वो तो अदालतों के फैसले हैं मलिक साहब के, वो ये कहने लगूं, जी जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इसको वर्कर कैसे लेंगे, लोग कैसे लेंगे, पार्लियामेंट्री पार्टी कैसे लेगी पार्टी को, फिर किस अंदाज में, तो हमारे पास अभी मरियम नवाज हैज़ बीन अ वेरी वाइब्रेंट वोकल वॉइस। नॉट लेटली, 2-3 महीनों से वो ये इस पीरियड को आप निकाल दें। ठीक है, इसलिए निकाल दें कि जितनी बड़ी ट्रेजेडी से वो गुजरे हैं वो सर ठीक है, और ट्रेजेडी वो हम मानने के लिए तैयार हैं। और इस फैमिली की जो मैं बेसिक जो इनकी जिस तरह की ग्रोन अप एनवायरनमेंट है जी, उसको जानते हुए मुझे अंदाजा है कि उस ट्रॉमा से इनको निकलने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फिर ये कह रहे हैं कि अगर तो ये सब कुछ होता है तो मरियम नवाज साहिबा फ्रंट फुट पे आके और वो लीड करेंगी। जी ज़रूर, इसी तरह होगा। अच्छा, ये मलिक साहब जो एडवाइजरी कमेटी की आपने बात की, इसमें क्या ये तय हो गया कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन से रहनुमा होंगे, कौन उसको लीड करेगा? बेसिकली हैं एहसन इकबाल साहब हैं, अपना ख्वाजा आसिफ साहब होंगे, अच्छा, अयाज सादिक साहब होंगे, पीपल लाइक these people। अच्छा ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्या क़यादत का अहल नहीं है? अगर कोई शरीफ ख़ानदान का कोई बंदा ना हो तो इनमें से भी कोई बन सकता है? नहीं, देखिए ये सवाल जो है इसकी बुनियादी तौर पे इस वक्त जब एक लीडरशिप तकलीफ़ में है और उस वक्त हम जब पार्टी का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना के ले जाएं, ठीक, और फिर पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी को इस बात का पता है कि जो फॉलोइंग है इन मैसेज, जो मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ है। ठीक, तो उस लीडरशिप के साथ तो खड़े होंगे। तो क्या हम ये तस्लीम कर लें आज एक नया प्रेसिडेंट सामने खड़ा करके कि इसके अंदर अहलियत है और वो उनको रिप्लेस कर लेगा? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस पार्टी की बॉन्डेज जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात है। ठीक है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मुलाकात कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? अगर मेरी दानिस्त पूछें तो होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो उतनी बेहतर है, क्योंकि ये हुकूमत का जो रवैया है इसमें फस्तायत झलक रही है। इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल इस दो चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एक तो बेबुनियाद मुकदमात बना रहे हैं और दूसरा एक परसेप्शन मैनेजमेंट की रिजीम में ये हुकूमत चल रही है। अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर इतनी डायाट्राइब करें, बोलते रहें, सारा दिन बोलते रहें और कुछ वज़रा के ज़ुम्मे ये काम लगा दें कि वो सारा दिन इस तरह की बातें और गुफ्तगू, चाहे फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कहीं कैमरा नज़र आए, भाग के दौड़ के सारे उसके आगे पहुंच जाते हैं। मतलब ये ज़्यादा देर मामला चलेगा नहीं। ऑब्वियसली इनके इल्ज़ामात की हकीकत खुलेगी, उसकी कलई खुलेगी, लोग जानेंगे इस बात को कि जो ये कह रहे हैं वो गलत है। जब मुकदमात आप डालेंगे तो कोई रेफरेंस बनाएंगे ना, तो कुछ शवाहिद देंगे, उसमें लिखना पड़ेगा। एवन फील्ड्स के केस में क्या हुआ, बड़ी हजीमत उठानी पड़ी, जिसमें लिख दिया गया कि नो करप्शन, कोई करप्शन का हमें सब्सटेंस नहीं मिला। और जब उसको इस प्रोब पे चेक किया गया, जब वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में गया, तो वहाँ पर यह भी तय हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने ये तो साबित ही नहीं किया जो उसको करना था और उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया और सज़ा दे दी। तो उसको मतलब जब जुडिशियल पेपर लिखा जाता है शाहजेब साहब, तो वो अपने तौर पे फॉर पब्लिक होता है ना, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर अपील कर सकते हैं। तो उसके अंदर लिखना पड़ता है कि किस बुनियाद पर सज़ा दी जा रही है। तो हमारा ये मानना है कि ये अगर सज़ाएं बगैर सबूत और बगैर किसी ऐसे वो तो एसेट बियॉन्ड मींस तो साबित किया है ना, वो तो नहीं। देखिए एसेट बियॉन्ड मींस जो हैं, एसेट बियॉन्ड मींस जो हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस की बात भी तो साथ की ना। कोर्ट ने लिखा ना कि करप्ट प्रैक्टिसेस की बात नहीं है। वो तो कोर्ट ने लिखा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी आपके जितने एसेट्स हैं वो बियॉन्ड मींस है। वो इशू अपीलेट जुरिस्डिक्शन में है, देखेंगे उससे। अब जो भी फैसला है क्या वो आपको कबूल होगा? ये तो चारा क्या है, व्हाट कैन वी डू दैट? अब बताएं ना, समझाएं। नहीं, चारा ये है कि आप उसके खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं। हम अपील में जाएंगे। कबूल नहीं देखिए उस फैसले की कबूलियत तो हमारी अपील उसका तयन करेगी कि कितना कोई है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे कि जरदारी साहब कल उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो केसेस जो हैं जाली अकाउंट केस में वो भी है, फरियाल तालपुर साहिबा भी हैं, मियाँ साहब के ख़िलाफ़ मंडे को आ रहा है। अब अगर जरदारी साहब की ज़मानत में तोसी नहीं होती तो मुमकिन तौर पर वो अरेस्ट भी हो सकते हैं।
میاں صاحب جو ہیں منڈے کو ان کے اگر حق میں فیصلہ نہیں آتا ان کے خلاف آتا ہے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو اگر امپریزنمنٹ ہو جاتی ہے. میں بڑے کیئرفل ہو کے سوال فریم کر رہا ہوں. تو ان دونوں کی ملاقات کیسے ہوگی پھر اگر یہ سیناریو آ جاتا ہے؟ چلیں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ سزائیں بالفرض ایسے گرفتاریاں ہو بھی جاتی ہیں تو یہ کوئی فار ٹائم انڈیفینیٹ کوئی اٹرنل ٹائم کے لیے تو نہیں ان کو جیل میں ڈال دیں گے. ٹھیک. اس فیصلے کے خلاف میاں نواز شریف صاحب کے یا شاید ایک ہی جیل میں چلے جائیں. نہیں میں دیکھیں نا میں عرض کروں اگر تو حکومت یہ سمجھ رہی ہے چھوڑے ملاقات کے سبب تو بن جائیں گے اس کو بڑا ٹیکٹیکل سی بات ہے. یہاں یہ اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ دو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو جن کی پارلیمنٹ میں اتنی ہی اسٹرینتھ ہے جتنی گورنمنٹ کی ہے بالکل 6-7 کا اور اس کی مین لیڈرشپ کو یہ جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے اس طرح سے الجھائیں گے تو یہ حکومت چلنے کی نہیں. دس از ویئر آئی کین اینڈ. ملک احمد خان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بیک ناظرین بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے ہم نے ملک احمد خان سے بات کی کہ اگر مقدمات کے فیصلے نواز شریف صاحب کے خلاف آتے ہیں ممکنہ طور پر اگر وہ امپریزنمنٹ میں چلے جاتے ہیں انہیں جیل ہو جاتی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو ایڈوائزری بورڈ بالکل تیار ہے قیادت کا کوئی بحران نہیں ہوگا لیکن انہوں نے جو اہم بات کی وہ یہ کی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کریں گی فرنٹ سے اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی ہے. اس وقت چلیں گے کراچی جہاں سے شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شیلا رضا صاحبہ آج جو پی ٹی آئی کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا زرداری صاحب کے خلاف تو اس میں یہ کہا گیا کہ زرداری صاحب کا نیو یارک میں ایک فلیٹ ہے جو انہوں نے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا. اول تو یہ کہ اگر ان کا فلیٹ ہے تو انہوں نے ظاہر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے ہمیں پی ٹی آئی کوئی بھی ریفرنس لائے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ شور مچانے سے زیادہ کورٹ میں جائیں اور وہاں پر فائل کریں. ہم فیس کرنے کو تیار ہیں. نہیں ریفرنس تو انہوں نے فائل کر دیا ہے نا شیلا جی لیکن وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے ہیں اور ان کے خلاف کافی مقدمات چلے ہیں لیکن پیپلز پارٹی یہ تو کہہ سکتی ہے نا کہ نہیں جی وہ فلیٹ ان کا ہے ہی نہیں. یہی بس آپ کہہ دیں ہمارے پروگرام میں ہی کہہ دیں ریفرنس وہی کا وہی ختم ہو جائے گا. عدالت میں کہیں گے نا باہر کیوں کہیں. عدالت میں جائیں وہاں پہ ثابت کریں. ہم بھی ثابت کریں گے جو کرنا ہوگا. ان کو کیوں کہیں؟ انہوں نے تو اپنے طور پہ فیصلہ سنا دیا نہیں ہے شامل اب یہ نائل ہو گئے. کوئی بات ہی آرام سے کرتے ہیں. آپ کی وہ بات ٹھیک ہے عدالت میں ہی کرنا چاہیے لیکن پیپلز پارٹی کا بہت بڑا گلہ یہ ہے کہ آپ کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. تحریک انصاف جو کر رہی ہے وہ میڈیا ٹرائل آپ کا کر رہی ہے اس طرح کی باتیں کہ زرداری کا ادھر فلیٹ ہے ادھر فلیٹ ہے تو آپ کو فورم دے رہے ہیں. آپ بھی میڈیا پہ کہہ دیں کہ جی زرداری صاحب کا کوئی وہ نہیں ہے نیو یارک میں کوئی اپارٹمنٹ ہے ہی نہیں زرداری صاحب کا کہہ دیں آپ. اس لیے کہ میڈیا میں ہمیں ثابت کرنے سے میڈیا پہ الزامات لگانے سے نہ وہ نااہل کر سکتے ہیں اور نہ میڈیا میں بات کہنے سے ہمیں ان کے. اچھا چلیں جے آئی ٹی رپورٹ پہ آتے ہیں. سماعت ہے کل منڈے کو ضمانت میں کل جو ہے وہ ان کی زرداری صاحب کی ضمانت کل وہاں پہ ایکسپائر ہو رہی ہے. وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کی ضمانت میں اگر توسیع نہ ہوئی وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. ان کی سسٹر فریال تالپور صاحبہ بھی گرفتار ہو سکتی ہیں. لائے عمل کیا ہوگا پیپلز پارٹی کا اگر زرداری صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی آسان باتیں نہیں ہیں. پہلے بھی جو ہے وہ پارٹی نے یہ سب کچھ سہا ہے کہ بی بی صاحبہ ایگزائل میں آصف صاحب جیل میں اور بچے چھوٹے اور پارٹی کے ہم جیسے لوگ جیلوں میں اور ہم پہ مقدمے. تو ایک وقت تو ایسا آیا کہ بی بی صاحبہ بھی حیات تھیں اور 16 سیٹیں تھیں. اب جو یہ کوششیں ہیں کہ کبھی ہم ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر سے شہید کر دیا جائے, کبھی 2.5 سال کی جمہوری حکومتیں 2 سال کی گرائی جائیں, کبھی جو ہے وہ 11.5 سال کی جیل ہو, عام عوام کو بھی کوڑے ہوں, ورکر کو اور وہ ہو. اس سے یہ نقصان ضرور ہوا کہ پیپلز پارٹی کو محدود کرتے چلے گئے اور یہاں تک کہ جب ہمارے وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجا تو اس وقت بھی ہمیں بڑے مسائل تھے.
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس کریں گے. ہمارا ایک نظریہ ہے جس کو ہم نے ثابت کیا ہے. ہمارے 126 ممبر تھے, آصف علی زرداری صاحب صدر تھے. ہم نے ڈکٹیٹر کی جو آئین کے ساتھ حرکتیں تھیں اس کو صحیح کیا, آئین کو اس کی صحیح شکل میں لائے, ہم نے صوبوں کو مضبوط کیا, ہم نے اچھی شیلا صاحبہ آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا اپنے دور اقتدار میں, ٹھیک ہے, سراہنا بھی اس کو چاہیے, لیکن اگر آپ کی پرفارمنس پیپلز پارٹی کی اتنی بہتر ہوتی تو پھر آپ کو لوگ ووٹ دے کر پورے پاکستان میں دوبارہ لے کے آ جاتے. سندھ تک محدود ہو گئی ہے پیپلز پارٹی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ میں بھی ہمیں جتنی سیٹیں ملنی چاہیے تھیں اتنی نہیں ملی ہیں. ہمارے بہت سارے لوگوں کو عجیب طرح سے روکا گیا, جس میں نثار کھوڑو صاحب ہیں, جس میں منظور وسان صاحب ہیں, جس میں اور بھی کراچی کی سیٹس ہیں. ایسے لوگ جیت گئے جو اپنے گھروں میں سو رہے تھے, ان کو جگا کے کہا گیا جی آپ جیت گئے ہیں, اور جن کو کوئی ویلیو نہیں تھی. اور اسی لیے تو تمام ادارے جو ہیں, فافن ہو یا کوئی ہو, وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے. اسی لیے چلیں شیلا رضا صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آگے بڑھتے ہیں, ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر کی بات کرتے ہیں. جنوبی پنجاب صوبہ تحریک انصاف کا ایک بڑا وعدہ تھا جس پر الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے ساتھ الحاق کے وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ حکومت جو بننے کے پہلے 100 دن کے اندر جنوبی پنجاب صوبے پر واضح پیش رفت کی جائے گی. اب تک حکومت کی جانب سے صرف یہ اعلان سامنے آیا کہ 2019 جون تک انتظامی طور پر ایک سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا, لیکن عملی طور پر کیا ایک نیا صوبہ قائم ہونے جا رہا ہے؟ اس پر اختلاف رائے اتحادی جماعتوں میں بھی موجود ہے. ایک طرف جنوبی پنجاب صوبے کے حامی ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ لوگ بہاولپور صوبے کی حمایت کرنے والے بھی موجود ہیں. آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک اہم ترین اعلان سامنے آیا, جہاں قومی اسمبلی میں انہوں نے جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کے لیے ایک بل لانے اور حکومت کو اس پر اپنی حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی. ہم یہ بل انٹروڈیوس ہم فوری طور پر کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ اس کا قیام فی الفور عمل میں لایا جائے اور بہاولپور کا صوبہ اس کو ریسٹور کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے جناب اسپیکر, اور اس کے لیے ہم ٹریجری بینچز کی بھرپور مدد کریں گے. اس کے لیے ہم پوری طرح ہماری تمام جو کنٹریبیوشنز اس حوالے سے ہم موجود ہیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آپ کی توسط سے کہ وہ آئیں, ہمارے اس بل کو وہ سپورٹ کریں. شاہ محمود قریشی نے شہباز شریف کو یاد دلایا کہ وہ 2/3 اکثریت کے باوجود جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنا پائے, لیکن انہوں نے اب جو ہے وہ کسی عملی اقدامات سے پہلے یہ کہا تھا شاہ محمود نے آج اسمبلی میں کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے اس پر اتفاق رائے جب بھی پیدا ہونے کی کوشش ہوئی کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالا گیا. نون کے پاس ایک موقع تھا جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی, ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہوتی آج ہم موو کر دیتے. جنوبی پنجاب کے حق کے لیے, اس کے تشخص کے لیے خیبر پختونخوا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بلوچستان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور سندھ کی جو میجر پارٹی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. If we all agree, and a lot of people here agree, then I would suggest we need a political consensus. یہ ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے. کوئی وزیر اعظم بجنبش قلم ایک صوبہ بنا نہیں سکتے, بیکاز ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے. یہ ایک قانونی ترمیم ہے, ایک آئینی ترمیم. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شاہ محمود قریشی کو یہ یاد دلایا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے پر اتفاق رائے پیدا کریں گے, سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے, لیکن کچھ نہیں ہوا آج تک. Promised that the government would take concrete efforts to try and create consensus for a new province in South Punjab. That did not happen, but I am pleased today that following the leader of the opposition's speech, the government seems to be serious on this issue, and we hope we can deliver in accordance to the aspirations of the people of South Punjab.
सारी सियासी जमातें तकरीबन इस बात की हामी हैं, जिस तरह हमने आपको शॉर्ट चलाया कि मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट होने चाहिए, लेकिन अमली इक़दामात होते नज़र क्यों नहीं आ रहे? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे का क़याम कर पाएगी और क्या एक की बजाय दो नए सूबे भी बन सकते हैं? बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर सरदार उवैस लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो कहा कि वो एक बिल भी लाएंगे जनूबी पंजाब सूबे की हिमायत के लिए, उन्होंने ऑलमोस्ट बॉल जो है वो तहरीक इंसाफ के कोर्ट में फेंक दी है कि जी तहरीक इंसाफ जो भी करे नून लीग उसकी अनकंडीशनल हिमायत करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनूबी पंजाब सूबा तकरीबन बनने जा रहा है अब। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने मुझे लिया। मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात के ऊपर हैरान हूँ। ये इतना आसान काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, बदजुम्बिश कलम नहीं हो सकता। ये इलेक्शन से पहले लोगों का रिकॉर्ड लगा रहे थे जनूबी पंजाब के लोगों का, जब वो ब्लू रंग का इन्होंने हमारे इलाके का इज्जत का कपड़ा पहन के और जनूबी पंजाब सूबे महाज के लोगों को बिठा के और वादे कर रहे थे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह रहे थे। ये बिल्कुल बदजुम्बिश कलम जितना ही आसान है। आज हम बिल लेके आएंगे शहबाज शरीफ साहब की कहने के ऊपर, उस बिल को आपने अग्री करना है और आपकी 2/3 अक्सरियत से हो जाएगा और आपकी 2/3 अक्सरियत हो जाएगी और आपको जनूबी पंजाब के अंदर अगर भावलपुर का कोई प्रॉब्लम है तो आपके एलाइज है ना वो चीमा साहब जी, वो कहे ना कन्विंस करें उनको ना आप, और वो पहले से कन्विंस नहीं हुए आपकी हुकूमत के अंदर बैठ के, और अगर वो कन्विंस हो या ना हो, उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। भावलपुर का जो डिवीजन है उसके अंदर रेफरेंडम करा लें, वो जो भी चाहे आप हमारे मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीजन का तो जनूबी पंजाब का सूबा बनाए। वो बदजुम्बिश कलम ही होता है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का पानी का मसला नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अच्छा उवैस लगारी साहब नहीं, और शाह महमूद ने जो बातें की या शहबाज शरीफ साहब ने की वो तो अपनी जगह पे वो ठीक है, लेकिन वो एक सवाल ये भी उठाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास 2/3 अक्सरियत थी, वो नहीं बना सके सूबा, तो अभी हमसे क्यों कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी बनाएं? 2/3 अक्सरियत जब थी नहीं बना सके, हमारा उससे क्या है। अब इस वक्त तो है ना 2/3 अक्सरियत पीटीआई के पास है। पीटीआई लोगों ने मखदूम खुसरो मुख्तार साहब की मौजूदगी के अंदर इमरान खान ने कहा था कि ये मैं 100 दिनों में इसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेप्स करूंगा। हम भाई साहब यू टर्न आएगा, ये यू टर्न है ना भाई, ये कोई आम यू टर्न नहीं है। ये 3.5 करोड़ आम यहाँ की पीटीआई के हर लीडर के और जनूबी पंजाब सूबे महाज के हर लीडर के घरों के बाहर खड़े होके मांगेगी ये सूबा। अब जो ये सूबे की 2/3 अक्सरियत हमने कमिट कर ली है अपनी तरफ से, अब ये लोग बनाए और हम बिल लेके आ रहे हैं। और बिल बड़ा सिंपल है। असेंबलियों के इन्हीं एमपीए में 3 मुख्तलिफ जगहों पे जाके बैठना है, अपने अपने लीडर सिलेक्ट करने, अपनी हुकूमतें करना शुरू कर देनी है। कोई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज नहीं है अगर इनकी नीयत हो। वो नेशनल कमीशन बने। वैसे सरदार साहब बात ये है ना कि आप तो बड़ा खुल के ये कह रहे हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब भी बनाना चाह रहे हैं, बिलावल साहब भी बनाना चाह रहे हैं। फिर आपकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ हेजिटेशन है तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ हैं, बनाएं, बिस्मिल्लाह करें। तो वजह क्या है उसकी? सर ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने और आज के वो जो डोगर साहब हैं, वो जो मुल्तान के अंदर भी बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बातें आज की हैं चीफ विप साहब ने कि ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें। कौन सी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? हम जनूबी पंजाब का सूबा बनाना चाहते हैं। हम लोग बिल लेके आ रहे हैं, वोट दें, बिस्मिल्लाह करें। अब वो क्या प्रॉब्लम है? मुल्तान और डेरा गाजी खान के 2 डिविजन में तो कोई इशू नहीं है ना। मैं कहता हूँ भावलपुर के भी इनके अक्सर एमएनए जो पीटीआई के हैं, उन्होंने खुद कह चुके हैं कि भावलपुर के सूबे की वो जो 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 जी जरूरियात है उसके मुतालिक बात कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह करें ना। इमरान खान खुद ऑन रिकॉर्ड है इस चीज के ऊपर कहने के लिए कि मैं भावलपुर का सूबा बनाऊंगा, और स्विट्जरलैंड में लाहौर की जितनी आबादी है और उसके 25 सूबे हैं, भावलपुर सूबा क्यों नहीं बन सकता? इसकी तकरीरें उठाए ना यू टर्न मास्टर की। यू टर्न मास्टर ने क्या कहा है?
नहीं, वो सरदार साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें बात ये है ना कि अगर तो जनूबी पंजाब सूबा बन जाता है, अगर वो कंसेंसस से बने अच्छी बात है, लेकिन फिर तो देखें हज़ारा सूबे की तहरीक उठेगी, फिर सिंध में कराची जो जिस तरह MQM का एक मुतालबा रहा है कि वो एक अलग सूबा बनाया जाए, लेकिन इस वक्त मुल्क जो है वो तो इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है कि हमारे मसाइल कुछ और हैं। ये दूसरी तरफ बात, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत है, ये तो इकोनॉमी को बेहतर करेगी। अच्छा। और मैं बताऊं सिंध के अंदर अगर आप कराची और हज़ारे की बात करें, बड़ा सिंपल तरीका है, 2/3 मेजॉरिटी जिस सूबे के लिए 2/3 मेजॉरिटी का वोट है, चलें ठीक है। ओवैस लगाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो आखिर में भी बल्कि दरमियान में भी नाज़रीन माजरत, उनकी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं थी, रिमोट एरिया में वो थे, लेकिन थैंक यू ही जॉइंड अस। बड़ी बात में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी कि हुकूमत को 4 माह में दूसरा मिनी बजट लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 190 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस, रुपए की कदर में मजीद कमी, $1 150 रुपए तक करना, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करना, 4 माह में दूसरा मिनी बजट आ रहा है। ये सारा मैंने आपको थोड़ा सा समअप करके इसलिए बताया कि सोशल मीडिया पे आज ये सारी खबरें चलती रहीं। बताया ये जा रहा है कि ये वो मुतवक्के इक़दामात हैं जो IMF से बेल आउट पैकेज की मंजूरी के लिए मौजूदा हुकूमत को करना ज़रूरी है, और वो करने भी जा रही है। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल फ़िलहाल तो बेनतीजा है। 2 रोज़ पहले हुकूमती वफ़द की IMF से 1 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला। शायद कुछ रिफॉर्म्स पे या रिफॉर्म्स जितनी स्पीड से होने चाहिए, जो इक़दामात हैं उन पर थोड़े बहुत इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन खुर्रम हुसैन साहब सीनियर साफ़ी हमारे साथ हैं, डॉन न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। खुर्रम साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आपने मुझे सुन लिया होगा, ये जो सोशल मीडिया पे सारा चल रहा है कि डॉलर जून 2019 तक 150 का हो जाएगा, मिनी बजट आ रहा है सारा, आपकी टेक इस पर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि क्या ये फेक न्यूज़ है, सारी चीज़ें वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं या उसमें कुछ हकीकत भी है? देखिए, थोड़ी बहुत तो हकीकत है। मिनी बजट तो आ रहा है, ये असद उमर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को बताया है कल, और उन्होंने कुछ उसका आइडिया भी दिया है कि इसमें किस किस्म के मेजर्स होंगे। मिसाल के तौर उन्होंने कहा है कि हमें टैक्सेस तो और लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को हम लोग रिलीफ देने की मजीद कोशिश करेंगे कि उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो इनपुट्स हैं उन पे कस्टम्स ड्यूटीज थोड़ी अगर कम करें। तो इस किस्म के तो एक मिनी बजट जिसको हम कहते हैं एक मनी बिल तो तैयार किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि अर्ली जनवरी तक इसको हम लोग पेश करेंगे। लेकिन ये जो खबर है कि डॉलर जो है वो 150 तक चला जाएगा, इस खबर की कोई बुनियाद नहीं है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें ये बात मेरी नॉलेज के मुताबिक कि डॉलर की एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी ये तो नहीं हुई, ना ये कभी होता है। IMF के साथ इस तरह नहीं होते मुज़ाकरात कि आप डॉलर के ऊपर बार्गेन कर रहे हैं कि इसको अच्छा 140 का कर दें या 150 का कर दें। वो ज्यादातर बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि डॉलर और एक्सचेंज रेट की वैल्यू जो है उसको डिटर्मिन करने के लिए किस किस्म की मैकेनिज्म यूज की जाएगी, और उसमें गवर्नमेंट का कितना रोल होगा, फाइनेंशियल मार्केट्स का कितना रोल होगा, और स्टेट बैंक किस तरह से रेगुलेट करेगा सब कुछ को, ये सारी बातें होती हैं। डॉलर की जो वैल्यू है वो IMF भी यही कहता है, और पाकिस्तान के एटलीस्ट मौजूदा गवर्नमेंट के जो लोग हैं, खासतौर पे जनाब असद उमर, वो भी यही कह रहे हैं कि इसकी एक मार्केट डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वैल्यू ठीक है। और वो उसी तरह खुर्रम साहब मार्केट डिटर्मिनेशन ही अभी फिलहाल तो उनकी स्ट्रैटेजी यही रही है। लेकिन अगर मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आपसे एक सवाल पूछूं कि 4 महीने पहले अगर हम पीछे चले जाएं, काफ़ी बुरान की सी कैफियत थी, अनसर्टेनिटी थी इकॉनमी को लेकर। आज अभी आप क्या समझते हैं, जो सऊदी से हमें थोड़ी बहुत मदद मिली, UAE से मिल चुकी है या मिलने वाली है, थोड़ी बहुत हेल्प हमें चाइनीज़ से भी उस तरह से का बेल आउट पैकेज तो नहीं मिला, लेकिन आज इकॉनमी की सिचुएशन, क्या आप बहैसियत एक सीनियर जर्नलिस्ट या आप इकोनॉमिस्ट, बड़े अच्छे एनालिस्ट भी हैं, आप समझते हैं कि हम ट्रैक पर आ चुके हैं या आ रहे हैं और सीधी सिमत में जा रहे हैं? नहीं, ट्रैक पे तो खैर बिल्कुल नहीं आए अभी तक। वो तभी होएगा जब गवर्नमेंट अपना कोई मीडियम टर्म के लिए, यानी कि कम से कम 3 से लेके 5 साल तक का हमें कोई वो विजन दिखाएं कि उनके बेंचमार्क्स क्या हैं और डायरेक्शन पॉलिसी की क्या है।
फिलहाल हम लोगों ने ये किया है कि थोड़ी बहुत मोहलत हासिल कर ली है सऊदी अरब से एक अरब रुपए के ट्रांचेस लेके, जो एक महीने में हमारे खत्म हो जाते हैं बाय द वे आदिल। अच्छा, $1 अरब जो आते हैं सऊदी अरब से, वो आपका एक महीना उसमें गुजरता है, एक महीने का, ठीक है। हाँ, और अब वहां से कुछ वो ऑयल इंपोर्ट्स का भी शुरू हो जाएगी फैसिलिटी, तो उससे थोड़ी और मोहलत मिल जाएगी। लेकिन ये एक 2 महीने की मोहलत ढूंढ के एक वक्त सिर्फ हम लोग थोड़ा सा अपने लिए हासिल कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स खुर्रम साहब, जो IMF का बेल आउट पैकेज है वो एक लिहाज से मैंडेटरी है हमारे लिए, 7-8 बिलियन डॉलर जितने भी हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। देखिए, इस बात पर तो गवर्नमेंट भी अग्रीड है। असद उमर साहब भी यही कहते हैं कि हम लोगों को IMF के पास जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि IMF के पैसों के बगैर हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर सुकूक बॉन्ड कोई फ्लोट करना चाहें या एग्जिस्टिंग कोई भी बॉन्ड को रोल ओवर करना चाहें, तो वो नहीं हो सकेगा जब तक आपके पास IMF प्रोग्राम की सर्टिफिकेशन ना हो। जी ठीक, खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।